बीजेपीचे युवा मोर्चान प्रेस कॉन्फरन्स रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जालो ताचो निशेध करपाक किंवा हल्लेखोरांक धरपाक केन्नाच घेतली ना. हांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली कित्याक मुद्दो डायवर्ट करपाक आनी मेन म्हणल्यार जे ऑपोजिशनाचे आमदार आसा किंवा लोक आसा प्रोटेस्टर्स आसा तांकां धमक्यो दिवपाक. आनी दुर्दैवाची गोष्ट म्हणल्यार BJYM जो आसा जाका ते भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणटा ताचे अध्यक्षान जी एका इलेक्टेड आमदाराक धमकी दिली ती म्हाका दिसता निशेधाक पात्र आसा. जो डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट चल्लेलो जाल्यार ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवप आनी चड दुर्दैवाची म्हाका गोष्ट दिसता की केन्नाय एक नवो लिडर और कोणूय नवो व्यक्ती एक नवे रोलान रिस्पॉन्सिबिलिटी येता ताजे कडल्यान कॉमन गोंयकारांक और कॉमन जनतेक इवन ऑपोजिशनाक अपेक्षा आसता की ताणें कितें तरी बरें कॉन्ट्रिब्यूट करचें, मागीर ते खंयचेय पक्षाचे आसूं खंयचेय विचारधारेचे आसूं. जाल्यार काल BJYMचे अध्यक्षाची पयली पत्रकार परिशद म्हणल्यार ताजें नवे रोलान पयलें कार्य हें एक धमकेन सुरू जालें, म्हणल्यार एक गुन्हेगारी वृत्तीन सुरू जालें. हें म्हाका दिसता इतिहासान रिकॉर्ड जातलें आनी सबंद गोंयकार हे गजालीची याद दवरतले. ताणें गरज आसली युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसलेल्या कारणान लक्ष दिवपाची. तांचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आसा तोय युवा मोर्चाचो अध्यक्ष जाला, आज प्रदेश अध्यक्षा पर्यंत पावला. तसोच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतूय तांचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसलो, आज तो मुख्यमंत्री पदा पर्यंत पावला. जाल्यार राजकारणान कसो संयम बाळगचो, राजकारणान आसतना जेन्ना तूं पब्लिका कडेन डील करता तेन्ना तुवें कशी तकली शांत दवरची हाजें म्हाका दिसता ताणें खरेंच आपल्या लोकांचे दुसऱ्या पक्षाचे सोड ताणें स्वताच्याच पक्षाचे लिडराचें उदाहरण घेवपाची गरज आसली पण ती ताणें घेवंक ना. आनी आज हे सगळ्या कारणांक लागून BJPची आमी नैतीक अधोगती जाल्ली पळयल्लीच, मॉरल डिकम्पोजिशन तांचें जाल्लें कंप्लिटली तें आमी पळयल्लें. पण आज तांची मानसीक अधोगती जी जाल्या ती पळोवन खूब वायट दिसता. ही दुर्दैवाची गजाल कशी दिसता. जाल्यार एक हांव BJPचे युवा अध्यक्षाक सांगपाक सोदता की पयरूच तांच्यांनी नशा मुक्ती कितें यात्रा नशा मुक्ती रन काय कितें केलें जाल्यार नशा मुक्ती नरेंद्र मोदीचे बर्थडेच्या निमतान कितें तर धांवले ते धांवताले ते फुडें युवा कोण नासले पयले लायनी ही गजाल सेपरेट पण सोडा ते धांवले बाकी युवा धांवले ते नशा मुक्तीचो तांचो थीम आसली. जाल्यार गोंयान नशा मुक्तीचेर बिट्स पिलांनी सारके इन्स्टिट्यूशनान कितल्यो केसीस जाल्यो कितल्यो डेथ्स जाल्यो. 2019 491 crore एक्सायजाचो रेव्हेन्यू आसलो, आज तो सुमार 900 कोटीक पावला. ड्रंक ड्रायव्हिंग 2023 1829 आसल्यो, 2024 ते 5008 जाल्यो, ऑलमोस्ट 178% रायज. आनी तातूंत 58 डेथ्स आसल्यो ड्रंक ड्रायव्हिंगा खातीर. फक्त GMCनूच 2022 318 लोक अल्कोहोल रिलेटेड लिव्हर डिसीजान मेले आनी 2023 356 लोक मेले. आनी डे टू डे बेसीस GMCन अल्कोहोलिक लिव्हर सिरोसिसा खातीर 10 ते 15 लोकांची डेथ जाता. हो डेटा आसा अवेलेबल सगळो चॅक करा. IPHBन जो इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकेट्री एंड ह्युमन बिहेवियर आसा तातूंत 5 ते 6 केसी डेली येता अल्कोहोल एडिक्शनाच्यो और सबस्टन्स एब्युजाच्यो बिकॉज ऑफ सामकें फ्रिक्वेंट availability of drugs, of alcohol to youngsters, bars near the institutions of education. Sarras, there is no control. जाल्यार 21 ते 24 2021 to 2024 21 कोटी ड्रग सिजर आसलो गोंयान. तो 24 ते 25 आमी मोदी आहा वर्स सोंपूंक ना, 9 म्हयने कंप्लीट जावंक ना, 70 कोटी क्रॉस जालो. हे ड्रग्स खंयच्यान येता, हे नार्कोटिक्स खंयच्यान येता. आनी हे जे हांवें मुद्दे मांडल्या म्हाका दिसता युवा मोर्चा सारके संघटनेन हे मुद्दे जे युवांक लागता हांचेर फोकस करपाची गरज आसा. न्हय तांच्यांनी धमकेची भाशा दिवप, धमकेन आपले राजकीय वजन वाडोवपाक ट्राय करप. कित्याक ती BJYM जी आसा अशें जर धमक्यो दिवन जर तुका जर फुडें व्हरपाचें जर दिसता जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे लोकांक BJYMाक फाल्यां भारतीय जावेद चॉप्सी युवा मोर्चा म्हणचो पडटलो
नाल्यार भारतीय जेनिटो युवा मोर्चा म्हणचो पडटलो, हें लक्षांत दवरचें. आनी आज आनीक म्हाका गजाल सामकी शॉक जाली. चल हांव म्हणटा ते केळकरान म्हणलें धमकेची भाशा तो उलयलो, चल उलोवन गेलो म्हणटा हांव, तो एक भुरगो फर्स्ट टायम ताणें हें केलें, फेस केलें, एक इमोशनली व्हांवून गेलो म्हणून येता. पण जेन्ना बीजेपीचे प्रदेश अध्यक्ष दामू बाबा हो जेन्ना प्रश्न मिडियानात लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली भायर विचारलो, अपेक्षा आसली दामू बाबा कडल्यान की ताजें एक जी वळख आसा गोंयच्या राजकारणान ती म्हळ्यार क्लीन बॅकग्रावंड आसलेलो, एक सभ्य वर्तन आसलेलो राजकारणी म्हणून, आनी राष्ट्रीय पक्षाचो जो कला संस्कृती हे गजाली बद्दल खूब उलयता, हे पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष आसलेल्या कारणान आनी फादरली फिगर आसलेल्या कारणान ताणें आपले युवा अध्यक्षाक करेक्ट करपाची जबाबदारी आसली ताजी आनी गरज आसली. जाल्यार तो जो ताका सपोर्ट करता म्हणल्यार ती चूक जाल्या हें मान्य करपाचें सोडूनच दी, करेक्ट करपाचो तर प्रश्नूच येना, मान्यूच करना म्हणटकूच जाल्यार तो ती आनी सपोर्ट करता. हें पळोवन आज बीजेपीची विचारांची दिवाळखोरी जाल्ली परिस्थिती आज सबंद गोंयचे जनतेचे मुखार आसा.